वजन बाल काफी ज्यादा खराब हो यार ये अच्छा थैंक यू, मेहरबानी। ये देखो ना, बाल आपके हैं थोड़े लेकिन कंघी रखी है। आपने बालों वाला पहले डायलॉग बोल चुके हैं, जिनके बाल थोड़े होते हैं वो पटवारी होते हैं। नहीं, वो बहुत ही ज्यादा थोड़े होते हैं। अच्छा अभी बात करते हैं। मैं आज उमेर नियाजी में और एक लाहौर से वकील साहब आए थे। हमारी मुलाकात हुई खान साहब से, जो लगभग तकरीबन 1 घंटा शायद जारी रही। और खान साहब से मुलाकात में जो उनके करंट इश्यूज़ पे जो इनका स्टेटमेंट है वो सारे मैंने रिकॉर्ड कर लिए हैं, ताकि मैं तफसीली वक्त में कौम के साथ और मीडिया के साथ शेयर कर सकूं। इस ज़िम्मन में आज शाम को मैं एक व्लॉग भी करूंगा और तफसील से इन चीज़ों का जिक्र करूंगा। सबसे पहली बात यह है कि खान साहब को मैंने रिपोर्ट दी यूके के विज़िट के हवाले से, बल्कि उन्होंने ख़ुद पूछा कि कैसा रहा। तो यूके की जो कैबिनेट है उनकी मैंने तारीफ़ की, जो कन्वेंशन हुए वो पूरी कार्रवाई खान साहब को बयान की। दूसरी बात, खान साहब ने मुझसे पूछा कि जी आप पीटीआई के सीट पे इलेक्शन लड़ रहे हैं और मैं चाहता हूं कि आप लड़ें। तो खान साहब के इन अहकामात की मैं तामील करूंगा, क्योंकि ख़ुद उनकी ख्वाहिश जो है आज ज़ाहिर हुई है। खान साहब ने आज सबसे ज़्यादा ज़ोर जो है अफ़गानों के इनखला, ज़बरदस्ती के इनखला पे दिया। इसको इन्होंने पाकिस्तान की बदकिस्मती करार दिया और कहा कि जहाँ तक बदनामी और दहशतगर्दी का ताल्लुक था तो पीटीआई के दौर में शाह महमूद कुरैशी साहब कई दफ़ा विज़िट करके गए काबुल, और इस दौरान जो है अमन व अमान रहा। लेकिन 16 माह की पीडीएम के दौर हुकूमत में बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं बकौल उनके कि एक दफ़ा भी काबुल न जा सके, जिसके बाद अब अफ़गानों को ज़बरदस्ती निकालने की जो पॉलिसी है, उन्होंने कहा कि हमारे दौर में जो हुक्मरान थे अफ़गानिस्तान में, अशरफ गनी, उनके साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात सही नहीं थे। लेकिन जब ये हुकूमत आई तालिबान की अफ़गानिस्तान में, तो इसके बाद हमें ज़्यादा ज़ोर ये देना चाहिए ताकि सेंट्रल एशिया के ट्रेड तक हम रसाई हासिल कर सकें और अफ़गान ट्रेड को मजबूत मुस्तहकम कर सके। लेकिन जो लोग हमारे साथ इतना अरसा गुजार गए, उन्होंने, खान साहब ने आज अफ़गानों का जिक्र करते हुए मदीना के मुहाजिरीन और अंसार का हवाला दिया कि जी मुहाजिरीन जब आए थे तो उनके साथ ऐसा रवैया नहीं बरता गया था जो रवैया आज अफ़गानों के साथ बरता जा रहा है। उन्होंने उसकी शदीद मज़म्मत की। उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह हैं, अफ़गानिस्तान से ताल्लुकात ट्रेड में भी और हर हमसाये से बेहतर ताल्लुकात जो हैं वो पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी का जो है बुनियाद होनी चाहिए। खान साहब ने जो है पार्टी की सियासत के हवाले से कुछ इंस्ट्रक्शंस दी। इसके अलावा चंद सवालात जो थे वो खान साहब ने जो है ख़ुसूसन उन्होंने कहा कि जी ये मियां नवाज़ शरीफ के लिए जो निज़ाम इंसाफ फराहम किया गया, उन्होंने कहा कि इसने जस्टिस सिस्टम को पाकिस्तान में दफन कर दिया है। जब नवाज़ शरीफ कानून के ऊपर हो गया और हमारे लोगों को जो है पकड़ रहे हैं, और साथ में उन्होंने कहा कि ऐसे निज़ाम इंसाफ और ऐसे रूल ऑफ लॉ पे किसी कौम की तरक्की की कोई ज़मानत नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि 16 महीने इन्होंने इक़्तिदार किया, अब एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं। पीपल पार्टी कह रहे हैं कि नून वाले हुक्मरान थे, जबकि नून के लोग कह रहे हैं कि पीपल पार्टी जो है ये इन वजारतों में बराजमान थे। उन्होंने कहा कि हमारी बैकबोन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ तब डॉलर लाएंगे पाकिस्तान में जब हुक्मरान अपने डॉलर जो हैं बाहर न भेज रहे हो। जब ये अपने डॉलर बाहर बेच चुके हैं, लोगों का एतमाद नहीं होगा कि वो अपना पैसा पाकिस्तान में ला सकें। इन हालात में खान साहब ने कहा कि जब तक फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं होंगे और अवामी मैंडेट के साथ कोई हुकूमत नहीं आएगी, तब तक जो है पाकिस्तानियों का, कौम का एतमाद जो है पाकिस्तानियों पे डेवलप होना
یہ بہت مشکل ہیں. انہوں نے تمام مسائل کا حل جو ہیں عوام کے ووٹ اور مینڈیٹ کے احترام کو قرار دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے یہ بھی خدشے کا اظہار کیا کہ جو جدید دہشت گردی کی جو لہر آئی ہے انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ حکام اس کو شاید جواز بنا کے الیکشن کی تاخیر جو ہے اس میں ڈھونڈے. لیکن انہوں نے کہا کہ پاکستانی جو ہیں ان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ ملک کی موجودہ حالات میں واحد حل جو ہیں فیئر الیکشن ہیں. انہوں نے الیکٹرانک میڈیا پہ PMLN اور حلیم خان کی طرف سے جو کمپین خان صاحب اور ان کے اہل خانہ کی جانب خلاف چلائی جا رہی ہے اس پہ دو باتیں انہوں نے کی. خان صاحب نے کہا کہ جو ان کی اہلیہ ہے بشرا بی بی جس کے تانے بانے جو ہیں فرق ہوگی یا ان کے دیگر ان کے ساتھ جوڑے جا رہے ہیں, خان صاحب نے کہا کہ ان کی اہلیہ کا بینک اکاؤنٹ تک نہیں ہے اور 5 سالوں میں جب سے یہ باہر نکلے ہیں تو صرف عمرے اور حج کے لیے نکلے ہیں. تو لہذا ان کے شوہر فرق ہوگی کے شوہر جو گجر صاحب ہیں اور ان کے سسر جو PMLN کے MPA تھے, تو لہذا اگر ان PMLN کے MPA یا ان کے بیٹے کے ذرائع آمدن بڑے ہیں یا ان کے بہو کے بڑے ہیں تو اس کے تانے بانے مجھ سے یا میرے خاندان سے کس طرح جوڑے جا سکتے ہیں؟ کیا ثبوت ہے؟ اگر جوڑے جانے چاہیے یا اس نے NOC لیے ہیں تو ان NOCs کا مستفید ہونے والا PMLN کا ممبر پارلیمنٹ تھا صوبائی اسمبلی کا. علیم خان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ علیم خان نے ٹی وی چینل صرف اس لیے خریدا ہے کہ جو 200 ارب روپے کی فارسٹ کی محکمہ انہار کی اور LDA کی جو زمین اس نے ہتھیائی ہوئی ہیں اور جو 200 ارب کا میٹر LDA میں آج پینڈنگ ہے صرف اس کو بچانے کے لیے چینل خریدا اور وہ سیاست میں بھی اس ناجائز آمدنی کی دفاع کے لیے ہے. تو انہوں نے کہا کہ قوم کو ایسے مکروہ چہروں کی سمجھ ہونی چاہیے, نہ اس کا سیاست میں کوئی منشور ہے نقاد ہیں, اور لہذا یہ اپنی جو قبضہ شدہ زمینیں ہیں ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اس نے ایک طرف سے میڈیا کی ایک چینل خرید کے سپورٹ لیا ہوا ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ سیاست میں موجود ہیں. خان صاحب نے کچھ اور باتیں کہی ہیں جن کا میں ذکر ولاگ میں کروں گا. ساتھ میں کور کمی ڈیزل کے بارے میں کچھ کہا ہے, ڈیزل کے بارے میں جی آپ مجھے ذرا بات کرنے دینا. اب دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب نے یہ بات ضرور کہی کہ 16 مہینے تک حکمرانی کرنے والے نواز شریف قوم کو صرف اتنا بتا دیں کہ وہ قوم کے لیے کیا روڈ میپ رکھتے ہیں. وہی ڈار اسحاق ڈار اور وہی ٹیم جنہوں نے نواز شریف کا ہمیشہ ساتھ دیا, وہ ٹیم ان حالات میں پاکستان کو کس طرح معاشی دلدل سے نکال سکتی ہے؟ کیا کوئی حل وہ قوم کو بتانا پسند کریں گے؟ خان صاحب کو ہم نے آگاہ کیا کہ ایک جلسی کرنے کے بعد نواز شریف باہر نہیں آیا ہے اور نہ اس نے کوئی پبلک میٹنگ کی ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ ضرور سوال ان سے بنتا ہے کہ وہ قوم کو یہ تو بتا دیں کہ آپ کے پاس ان مسائل کا کیا حل ہے. خان صاحب نے جو ہیں کچھ ہمیں کیسز کے حوالے سے بھی ہدایات دی ہیں. تو یہ آج کی ملاقات کی کہانی ہے. اچھا سر بتائیے گا کہ آج آپ کو خان صاحب نے کہا کہ آپ الیکشن